9mm automatic, sat down on the bed and put the gun to my head. And I blew a 4-inch hole out the back of my arm instead of my head. Thank God I was a lousy shot. Had someone looked further into Prozac, steps could have been taken to avoid it. Det, der skulle have været en uvildig høring, bestod af et panel med et stort flertal af psykiatere med personlige økonomiske bånd til medicinalfirmaerne. They basically couldn't find an expert, a doctor, a psychiatrist, at a leading medical school who basically in some way or another didn't have a consulting agreement, hadn't taken money from the pharmaceutical companies. I do not find from the evidence today that there is credible evidence to support a conclusion that antidepressant drugs cause the emergence and or the intensification of suicidality and or other violent behaviors. 500 deaths, 33 murder cases, and over 20,000 adverse side effects. Would you like to tell me why this drug is still on the market? Is there an alliance, an unholy alliance between psychiatric community, the pharmaceutical industry, and the FDA? And the answer is yes. Denne uheldige alliance blev kun alt for synlig i 1997, da medicinalfirmaer overtalte den amerikanske lægemiddelstyrelse til at godkende, at de kunne reklamere direkte til offentligheden. Salget af psykiatrisk medicin er vokset eksplosivt. Næsten 2,5 gang på blot 3 år. Med lægelig støtte fra psykiatere. Da antallet af volds- og selvmordsofre steg tårnhøjt, tvang offentlighedens harme til sidst den amerikanske lægemiddelstyrelse til at udstede advarselspåtegninger for de antidepressive midler. På det tidspunkt var der gået 13 år. Milliarder af dollars var blevet tjent, og psykiatere var i færd med at markedsføre deres næste vidundermiddel. Over 8% af verdens befolkning har nu taget psykiatriske stoffer, der er støttet af falsk videnskab og som har fået tilslutning fra medicinalmyndigheder og deres eksperter, som er både købt og betalt. De skadelige stoffer indbringer næsten 27 milliarder dollars årligt. Og mens psykiatere fandt ud af en måde, hvorpå de kunne diagnostisere og medicinere alle mennesker på kloden, fortsatte de på en anden front deres angreb mod vores mest personlige friheder. Jeg har set nogle af de billeder, som der kører bag os på den DVD, der også hænger sammen med den her udstilling her. I går jo rimelig hårdt til psykiatrien. Er det kun dårligt, det som der sker i psykiatrien, eller? Sjovt, nej, overhovedet ikke. Fordi sjovt nok, når man går igennem udstillingen, kan man jo se mange psykiater udtale sig. Der er jo rigtig mange af de mennesker, der faktisk udtaler sig på de her DVD'er, der udtaler sig kritisk om deres egen profession. Og det viser jo netop, at vi lever i et demokratisk samfund, at de kan få lov til det. Og at de synes, at de vil også bare gerne reformere. Der er ingen psykiater, der ikke bliver psykiater, fordi de ikke gerne vil hjælpe folk. De bliver jo psykiater og læger og uddannet inden for det felt, fordi de gerne vil hjælpe. Men statistikkerne viser, at det psykiatriske system i dag ikke nødvendigvis hjælper så godt som det kunne. Så vi sætter tingene på spidsen i Medborgernes Menneskekommission. Men det er ikke mig, der styrer det. Jeg synes måske, at vi bliver sat lidt lovligt meget på spidsen. Fordi det er så min personlige mening, ikke? Men jeg synes også, det er godt, det bliver sat på spidsen, fordi det gør, at der kommer en debat i gang. Ja, det er lidt provokerende. Det er bare lidt provokerende, ja. Åndsvidenskaben, den har jo været lang tid under udvikling, og naturvidenskaben, det er jo en forholdsvis ny videnskab. Er det ikke forventeligt, at man går galt i starten af udviklingen af en ny videnskab? Jo. Og det går rigtig galt. Det går rigtig galt, fordi åndsvidenskabeligt har vi jo Sokrates og Platon og Descartes og alle de gamle filosofer. Og de gik jo af mode for 200 år siden, da naturvidenskaben ligesom kom ind og sagde, at vi skal bevise alting fysisk og kemisk. Så nåede vi op til naturvidenskaberne i 30'erne og 40'erne, som så sagde, jamen nu har vi fundet kvantemekanikken, og vi kan se, at faktisk alt det vi rører ved, det er hulrum, og kvantemekanikken er i sig selv meget interessant, ikke? Men der går vi så endnu mere galt i byen, fordi
bliver ved med at undersøge inden for fysikken, at tingene skal kunne forklares. Og det kan det ikke, efter min mening. I was diagnosed with a chemical imbalance, manic depression. They diagnosed me with having ADD. He told me I had conduct disorder, ADHD, mild depression, Major depression. manic depressive, Borderline personality disorder. social anxiety, depression, and schizophrenia. ADHD disorder. Identity problem disorder. There's no such thing as mental disorder. A mental disorder is whatever someone says it is, and if the person saying this is a mental disorder has enough power and influence, then people believe, oh, that's a mental disorder. Men du får ikke magt eller indflydelse uden troværdighed. Så psykiatrien skaber sin egen. It's based on a grab bag of checklists for disorders that are published in a book called the DSM, which is the Diagnostic and Statistical Manual. There are no statistics in this book, by the way. That just makes it sound more scientific. They create this cluster of disease, and they get together and they vote. Is this a disease? All in favor say aye. It's marketed as a scientifically based document. Now, the American Psychiatric Association, which publishes the DSM, do a lot of work to create an aura of scientific precision around the DSM, but it's not scientifically based. Siden den første udgave af DSM er antallet af sindslidelser, der er blevet stemt ind i psykiaternes diagnostiske håndbog, vokset til 374. Og med hver ny forstyrrelse kan de skabe en ny måde at bedrage offentligheden på. If you have 27 ways to bill in the DSM, that's 27 ways to bill. If you have 300, that's 300 ways to bill. So you can pretty much find anyone walking on the street that could fit into a DSM somehow. When you build an insurance company, you can't say the word. You've got to send a number. And they have numbers for the most ridiculous things. You know, like arguing with your mother or peeing in the bed. Adolescent rebellion disorder is an official psychiatric diagnosis. Arithmetic learning disorder is an official psychiatric diagnosis. General anxiety disorder is a recent diagnosis. For each one, there is a 5-digit code with a decimal point. Now, the implication of that is if I have illness 403.16, that's different in some important and scientifically proven way from someone who has 403.17. And nothing could be further from the truth. Utrolig nok indrømmer psykiatere uforbeholdent, at DSM reelt er fuldstændig uvidenskabelig, selvom de fortæller verden, at den bygger på videnskabelige kendsgerninger. We have no diagnostic reliable markers for almost any illness there is in the DSM. What we're testing for in psychiatry, it's hard to say because there's nothing specifically. But as far as a test that's clinically useful, basically we're not there yet. We don't have any laboratory tests that we can use to determine whether somebody does or doesn't have a mental illness. There are no good biological tests for detecting mental illness. There is no test, there's no biopsy you can do. There is no chemical test right now. There are no specific tests to confirm the diagnosis or show the improvement, like any blood tests or any x-rays or anything like that. Oh, in my practice I don't do any tests. I just speak with people and listen to them, and then I make a decision in what kind of illness. Disse diagnoser varierer lige så meget som de psykiatere, der stiller dem. I denne optagelse med skjult kamera har en person besøgt flere psykiatere og klaget over de samme symptomer. I'm extremely unorganized, and I didn't used to be. It's caused problems in the family. It's caused problems getting, I'm self-employed. You've got ADD, ADHD, you're depressed, and your depression is bipolar depressed. Do you have